Y el último libro que escribí, salió del horno hace poco. And the last book I wrote, I just took it out of the oven a little while ago. Que titula Una generación con un espíritu diferente. It carries the title, A Generation with a Different Kind of Y Spirit. tomé como referencia la vida de Caleb. And I took as a reference the life of Caleb. Había un espíritu diferente en él. There was a different kind of spirit in him. Por cuanto en él, dijo Dios. Because by him, Habló de God Caleb. said, and he spoke about Caleb. ¿Cuántos quieren que Dios hable de ti? Who wants that God speaks of you that way? Porque nosotros hablamos de Dios todo el tiempo. Because we speak about God Pero all mira the cuando time. Dios habla de ti. But imagine God speaking about Que you. te tiene en cuenta. That he has you in mind. Y Dios dijo, hablando de Caleb, dijo, por cuanto en él hubo un espíritu diferente. And when God, he says, because in him, talking Y about Caleb, decidió ir en pos de mí. there was a different kind of spirit, and he decided to walk in it. Entonces, Then yo le meteré I will put in him en la tierra que le prometí. in the land that I promised to him. Y Caleb vivió con esa palabra And Caleb, he lived with que this Dios le word dio a los 40 años. that God gave to him when he was 40 years old. Vivió 40 años con esa palabra. He lived 40 years with that word. Y en el momento y el tiempo de Dios, And in the moment, in the time of God, la ejecutó it was executed. y tomó Hebrón. And he took Hebron. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Who has a word of God? Usted no necesita muchas palabras, solo una. You don't need a lot of words from God. You just need one. Hay gente que viene un profeta y va a buscar una palabra. There's some people, when a prophet comes, they go seek a word. Y viene otro profeta And otro another día prophet comes, y va a buscar otra and they palabra. go seek another kind of word. Y Dios ya te habló. But God already spoke. Pero dudás o no crees But you doubt or you don't believe it. y vas buscando y buscando. And you go seeking and seeking. Y nunca se hace realidad nada. And it never becomes reality. ¿Por qué? Porque no obedeciste a la palabra que te dio el Señor. Why? Because you did not obey the word that God gave you. Y decimos en Argentina, Dios no gasta pólvora en chimango. There's an Argentinian saying that I Ahí don't te understand. metí en problemas. No gasta pólvora matando cosas que no sirven. There's no dust wasted for anything that is not worth it. No sé cómo sería, pero bueno, dejémoslo ahí. Let's leave it there. Entonces hay gente que está buscando palabra, no, cuando Dios te da una palabra But there's some people that are seeking the word, but when God gives you a word, y Él ve que empezás a vivir por esa palabra, and he can see that you start living by that word, que empezás a creer esa palabra, you start believing that word, esa acción tuya this action that you are taking hace que se abra la bendición completa, it makes that the entire blessing is opened over que you. tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. Because it has to do about the purpose that God has for your life. Cuando comenzás a caminar en la palabra, When you start walking in the word. porque Él dice, yo iré delante de ti. Because he says, I will go before you. Mi palabra va delante de My ti. word goes before you. Jesús es la palabra Jesus is the word. y abriré el camino. And he opened the way. Derribaré las puertas de hierro. I will overcome and break down these doors of steel. Romperé los cerrojos de bronce. I will break down everything made of bronze. Te abriré el camino And I will open the way porque creíste a mi palabra. because you believed my word. Estoy a tu favor. I am in your favor. El cielo está de parte de tuya. And the heaven is ¿Cuánto on your dicen side. gloria a Dios? Who can say glory to Denle un God? aplauso al Señor. Give it Gloria a up for the Dios. Lord.